Wait, what's the tea? So we're here at the hotel. Kailangan na siya video. Hindi nga nagkahulamay na post, ana. Wow. Wala kaya post. Kaya posta. Stilan. Kaya posta. May pag ako pa siya good. Kaya naging posta. Kapag Kung makapost ko. Kapag siya pang tungod sa kanang kahoy. Ano, nata sa syudad. Pero grabe ang kahoy, oh. Pati nga langga mo. White bird. Sa paano na? Asa? Tapos bato. Grabe, asa. Tao man na namingwit. Ano lupa na ako? Tayo lipat kasi mamo eh. Mingwit. Ano mingwit? Sabi mo. Ito naka-yellow. So listen to it. Make sure you turn your homework to me, okay? Hi guys. 60,000. 60,000. Palit na yun. One 520. In peso, 27. So nice. Nice. But I can also like have it much longer than this one. Like, but I can adjust it. So, Hindi na ako siya i-layer. Dito na. Ano na? Ito na first. Dito na siya. Ano na? Sige pa. It's short. more shorter. Yeah, Like that. beautiful. Walain ko tanawon. It does not look good. Ano? Skip pa. More short? Yeah, like that. To layer it. Can I have it adjust? Yeah. More shorter? Yeah, like that. Okay. The length is... Okay. Okay. Where can I pay? There. I have Yeah, it. you can. Okay. You can go there with this one, yeah? You have like a matching earring? Guys, mag-wish yan siya. Can I wish your... Get out. Here at... I don't know. I know this is Taiwan. Yale Park. Geo Park. Ha? Geo Park. Oh, York. No, should I get on flowers? What? So many buses. Pero sa Egypt. O Quinset. Kani? Quinset ka pa ni. Para sa ba makagamit na din niya. Wow. Ito ba sa lubong din mo? Ingon tong konti barato ko din ni. Hey guys, lovers in Taiwan. Okay, 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. Kisa be? Yang kalo. Kisa be? Kisa ba? Menit. Ni hao.妹妹，你不要乱跑哦。 Ayaw irong spelling ha kay dili man dayon ang wish. Double S man di ba? Isinungkay naman. Ay, blessing. Blessings. Pagtatapos sa likod, tapos hindi mapalit ka More money. Yeah, more money. More shot. Kasi i-wishes.
Pero pag 80 daw may yan lang, may mga pangalan. Pangalan din, yung pangalan din. Baka hindi ibang kilala doon sa taas, sabihin, ano yung should we put the name, right? What? Put the name on the wish. Because maybe sila sa ano, this wish. Marami akong feelings. New baby. Kang Ruby. Hi guys, may nag-fly of lantern. Oh, yeah. Kasi ang right sa mga wish. Magagalit na naman kayo. Balit to. 250 na di ay. Dala? 250. Dala? Ang gato. Jalan? 250. Sa'yo naman Oo. pinataka mo. Hello mo, mag-join sa kubi. Milk tea lang, good. Milk tea lang. Milk. Hi guys. So I'm trying your milk tea and it's so good. 455. May sam na kayo. Tulo lang. Gawin, 250. 250. Tuluhan din siguro. Tulo ng kwenta, may tabaligyan ako ba? Tulo lipat ba? Tulo 20 ba ito sa una? Taro tulo sa kwenta na. Ang pasana sa akong baloy kayo. Kamu kayo ka pa. Ano mo ito kasore? Ano naman mo? Ay, nagluya.